Chapter 8 The Day of Petition. Selfish, vain, and cruel. Selfish, vain, and cruel. The words echoed in the king's head as he pulled on his silk nightcap. It couldn't be true, could it? It took Fred a long time to fall asleep, and when he woke in the morning he felt, if anything, worse. He decided he wanted to do something kind, and the first thing that occurred to him was to reward Beamish's son, who had defended him against that nasty little girl. So he took a small medallion that usually hung around the neck of his favorite hunting dog, asked a maid to thread ribbon through it, and summoned the Beamishes to the palace. Bert, whom his mother had pulled out of class and hurriedly dressed in a blue velvet suit, was struck speechless in the presence of the king, which Fred enjoyed, and he spent several minutes speaking kindly to the boy, while Major and Mrs. Beamish nearly burst with pride in their son. Finally, Bert returned to school with his little gold medal around his neck, and was made much of in the playground that afternoon by Roderick Roach, who was usually his biggest bully. Daisy said nothing at all, and when Bert caught her eye, he felt hot and uncomfortable, and shoved the medal out of sight beneath his shirt. The king, meanwhile, still wasn't entirely happy. An uneasy feeling stayed with him, like indigestion, and again he found it hard to sleep that night. When he woke the next day, he remembered that it was the Day of Petition. The Day of Petition was a special day held once a year when the subjects of Cornucopia were permitted an audience with the king. Naturally, these people were carefully screened by Fred's advisors before they were allowed to see him. Fred never dealt with big problems. He saw people whose troubles could be solved with a few gold coins and a few kind words. A farmer with a broken plow, for instance, or an old lady whose cat had died. Fred had been looking forward to the Day of Petition. It was a chance to dress up in his fanciest clothes, and he found it so touching to see how much he meant to the ordinary people of Cornucopia. Fred's dressers were waiting for him after breakfast with the new outfit he'd requested just the previous month: white satin pantaloons and matching doublet with gold and pearl buttons, a cloak edged with ermine and lined in scarlet, and white satin shoes with gold and pearl buckles. His valet was waiting with the golden tongs, ready to curl his mustaches, and the page boy stood ready with a number of jeweled rings on a velvet cushion, waiting for Fred to make his selection. "Take all that away. I don't want it," said King Fred crossly, waving at the outfit the dressers were holding up for his approval. The dressers froze. They weren't sure they'd heard correctly. King Fred had taken an immense interest in the progress of the costume, and had requested the addition of the scarlet lining and fancy buckles himself. "I said, take it away," he snapped when nobody moved. "Fetch me something plain.
Fetch me that suit I wore to my father's funeral." Is your majesty quite well?" inquired his valet, as the astonished dressers bowed and hurried away with the white suit, and returned in double-quick time with a black one. "Of course I'm well," snapped Fred, "but I'm a man, not a frivoling popinjay." He shrugged on the black suit, which was the plainest he owned, though still rather splendid, having silver edging to the cuffs and collar, and onyx and diamond buttons. Then, to the astonishment of the valet, he permitted the man to curl only the very ends of his mustaches, before dismissing both him and the page boy bearing the cushion full of rings. "There," thought Fred, examining himself in the mirror, "how can I be called vain? Black definitely isn't one of my best colors." So unusually speedy had Fred been in getting dressed, that Lord Spittleworth, who was making one of Fred's servants dig earwax out of his ears, and Lord Flapoon, who was guzzling a plate of Duke's Delights which he'd ordered from the kitchens, were caught by surprise, and came running out of their bedrooms, pulling on their waistcoats, and hopping as they put on their boots. "Hurry up, you lazy chaps," called King Fred, as the two lords chased him down the corridor. "There are people waiting for my help." And would the selfish king hurry to meet simple people who wanted favors from him? Thought Fred. No, he wouldn't. Fred's advisors were shocked to see him on time and plainly dressed for Fred. Indeed, Herringbone, the chief advisor, wore an approving smile as he bowed. "Your Majesty is early," he said. "The people will be delighted. They've been queuing since dawn." "Show them in, Herringbone," said the king, settling himself on his throne and gesturing to Spittleworth and Flapoon to take the seats on either side of him. The doors were opened, and one by one, the petitioners entered. Fred's subjects often become tongue-tied when they found themselves face to face with the real, live king, whose picture hung in their town halls. Some began to giggle or forgot what they'd come for, and once or twice people fainted. Fred was particularly gracious today, and each petition ended with the king handing out a couple of gold coins, or blessing a baby, or allowing an old woman to kiss his hand. Today, though, while he smiled and handed out gold coins and promises, the words of Daisy Dovetail kept echoing in his head. Selfish, vain, and cruel. He wanted to do something special to prove what a wonderful man he was, to show that he was ready to sacrifice himself for others. Every king of Cornucopia had handed out gold coins and trifling favors on the day of petition. Fred wanted to do something so splendid that it would bring down the ages, and you didn't get into the history books by replacing a fruit farmer's favorite hat. The two lords on either side of Fred were becoming bored. They'd much rather have been left to loll in their bedrooms until lunchtime than sit here listening to peasants talking about their petty troubles. After several hours, the last petitioner passed gratefully out of the throne room, and Flapoon, whose stomach had been rumbling for nearly an hour, heaved himself out of his chair with a sigh of relief.
"Lunchtime!" boomed Flapoon. But just as the guards were attempting to close the doors, a kerfuffle was heard and the doors flew open once more. Bab 8. Hari Petisi. Di sini diceritakan bahwa Raja Fred masih terngiang-ngiang dengan kata-katanya Daisy Dovetail ya. Kalau teman-teman masih ingat di bab yang sebelumnya, Daisy Dovetail mengatai Raja Fred dengan sebutan egois, kepedean, dan kejam. Jadi dia tidak bisa tidur dan waktu bangun pun dia merasa tidak enak. Akhirnya dia merasa ingin melakukan sesuatu yang baik, dan yang dia lakukan adalah memberikan Bert penghargaan karena dia telah membela nama raja di depan Daisy Dovetail. Nah, yang dia lakukan adalah, ini agak lucu sih, dia memberikan medali yang biasanya ada di lehernya anjing pemburu favoritnya dia, dan diberikan kepada anaknya keluarga Beamish, yaitu Bert. Nah, Bert dipanggil tuh dari sekolah. Lalu dia berpakaian yang baik, lalu menghadap raja, dan akhirnya raja memberikannya medali itu sebagai hadiah dan sambil berbincang dengan Bert selama beberapa menit. Sementara Major dan Mrs. Beamish, Nyonya Beamish, mereka sangat bahagia ya, karena mereka sangat bangga dengan anak mereka. Ketika kembali ke sekolah, Bert mengenakan medali yang diberikan si raja. Nah, si Roderick Roach ini kan biasanya membuli dia. Itu sampai si Roderick Roach ini terkagum-kagum itu dengan medali yang ada di lehernya Bert. Tapi Daisy tidak mengatakan apa-apa. Namun waktu Daisy melihat si Bert ini, Bert merasa tidak nyaman. Dia merasa apa ya, seperti adem panas gitu. Mungkin karena dia merasa bahwa di satu sisi dia kasihan sebenarnya sama Daisy, mungkin ya. Dia mungkin tahu kesedihannya Daisy, tapi di satu sisi dia merasa bersalah bahwa gara-gara dia membela sang raja, dia akhirnya dapat hadiah. Dan dia membelanya dengan bertengkar dengan Daisy. Dan akhirnya ketika Daisy melihat Bert menyembunyikan medalinya di balik bajunya. Raja Fred ini masih belum bisa tidur ya, dia masih merasa tidak enak untuk tidur. Akhirnya dia ingat bahwa keesokan harinya itu adalah hari petisi. Hari petisi itu adalah hari yang spesial. Jadi hari itu diadakan sekali setahun, dan di hari itu orang-orang di seluruh Cornucopia bisa menghadap raja. Biasanya mereka menyampaikan keluhan-keluhan atau masalah mereka di depan sang raja. Orang-orang ini biasanya diseleksi ya oleh para penasihat Raja Fred, dan biasanya Fred tidak pernah menghadapi masalah-masalah yang besar dengan orang-orang ini. Biasanya masa-masanya tuh masalah sepele dan penyelesaiannya tuh gampang. Biasanya dia kasih koin emas atau beberapa kata-kata yang baik, sudah selesai. Contohnya seorang petani dengan cangkul yang rusak, atau mungkin nenek-nenek yang kucingnya mati. Nah, dia sangat tidak sabar dengan hari petisi itu. Jadi di hari petisi itu ada kesempatan Fred untuk mengenakan baju yang paling bagus, dan dia merasa tersentuh karena dia sangat berarti bagi rakyat Cornucopia. Nah, ada kejadian yang unik. Biasanya setelah sarapan itu Fred mengenakan baju yang sudah disiapkan oleh para pembantunya. Di sini disebutkan bahwa bajunya sudah disiapkan ya, celana dari kain satin, terus ada doublet juga. Doublet itu semacam baju kuno ya. Teman-teman bisa lihat nanti di internet modelnya seperti apa. Terus ada kancing dari emas dan permata, lalu ada jubah yang ada hewan musangnya yang biasanya warna putih ermin, itu musang yang berwarna putih itu. Ada garis warna merah scarletnya, dan juga sepatu satin warna putih, dan
Buckle ini seperti apa, kalau teman-teman mengenakan sabuk itu kan ada pengancingnya tuh, kepala. Nah, itu buckle itu yang terbuat dari permata dan emas. Jadi semua itu sudah disiapkan untuk Raja Fred. Dan ada juga pembantunya yang bagian tukang keriting kumis ya. Juga selain itu ada juga pembantu yang menyiapkan perhiasannya Raja Fred ya, cincin perhiasan lah gitu. Tapi Raja Fred tidak ingin mengenakannya. Dia bilang, sudah simpan saja itu semua, aku tidak mau. Para pembantunya kaget. Mereka nggak yakin dengan apa yang dikatakannya, karena baju-baju itu permintaannya Raja Fred sendiri. Tapi di hari itu dia bilang, aku nggak mau mengenakannya. Ambilkan aku sesuatu yang plain, itu sesuatu yang biasa gitu. Yang pokoknya yang nggak ngejreng lah. Ambilkan saya baju yang saya pakai ketika saya menghadiri pemakaman ayah saya. Heran kan pembantunya, apakah yang mulia tidak apa-apa? Jadi pembantu yang lain sudah sigap dengan mengambilkan baju yang diminta, yaitu baju yang berwarna hitam. Tentu saja aku nggak apa-apa, tapi aku adalah seorang lelaki dewasa, bukan tukang solek yang ceroboh. Popinjay ini artinya tukang solek gitu, tapi ini kata-kata kuno sih, mungkin sekarang sudah jarang dipakai ya. Akhirnya dia mengenakan baju hitam itu dengan berbagai pernak-perniknya ya, seperti kerah dan yang di lengan itu warna silver, terus ada kancingnya dari permata dan onyx, berlian dan onyx dan sebagainya. Akhirnya setelah mengenakan baju-baju tersebut, lalu pembantu raja menghias kumis Raja Fred. Akhirnya mereka disuruh pergi. Nah, terus dia akhirnya melihat dirinya di kaca gitu. Kok bisa saya tuh dipanggil bermegah-megah itu, tukang pamer atau kepedean itu. Baju hitam loh, nggak cocok dengan saya, katanya. Raja Fred itu jarang-jarang dia ganti baju dengan cepat, terus dia tepat waktu, sampai Lord Flepun dan Spittleworth itu tergesa-gesa juga. Kan sebelum Raja Fred datang itu, yang Lord Flepun itu masih membersihkan telinganya kan, lebih tepatnya sih dibantu para pembantu ya, membersihkan telinganya. Lalu yang Lord Flepun seperti biasa dia makan. Akhirnya mereka bergegas mengenakan baju, sepatu boot dan mengikuti Raja Fred. Ayo cepat, kalian ini malas. Dan sambil berjalan itu Raja Fred berpikir, apakah mungkin raja yang egois itu bergegas menemui rakyatnya yang orang-orang biasa itu? Pikirnya, ya nggak mungkin lah. Nah, para penasihat Fred itu kaget, kok dia tepat waktu, bajunya biasa. Tapi Herringbone, yaitu dia kepala penasehat, ya tersenyum lah ibaratnya, tersenyum dan dia menunduk. Yang mulia datangnya awal. Orang-orang sudah menunggu, mereka telah menunggu sejak subuh tadi. Oke, langsung suruh masuk gitu. Sementara Spittleworth dan Flepun duduk di samping raja ya. Lalu datanglah mereka satu persatu. Biasanya rakyatnya itu kalau udah ketemu dengan Raja Fred itu kadang ada yang bengong, karena mereka berhadapan langsung dengan orang yang biasanya fotonya cuma dilihat digantung di dinding gitu. Ya ada yang tersenyum-senyum, kadang ada juga yang lupa mereka mau ngomong apa. Ada juga yang pingsan gitu. Hari itu Fred merasa senang, dan tiap masalah yang disampaikan kepadanya itu bisa diselesaikan dengan ya hanya beberapa koin emas. Atau ada juga yang minta anaknya diberkati. Ada juga nenek-nenek yang ingin mencium tangannya. Meskipun begitu, dia tetap terngiang-ngiang dengan kata-kata Daisy Dovetail ya, selfish, vain, cruel. Dan itu sepertinya yang membuat Fred itu ingin menunjukkan bahwa dia tuh orang yang hebat. Dia siap untuk berkorban demi rakyatnya. Setiap raja di Cornucopia itu
pada waktu petition, hari petisi ya, itu sama, mereka memberikan koin emas. Mereka juga menyelesaikan permintaan yang remeh-remeh itu ya ala kadarnya lah gitu istilahnya. Nah, Fred ini dia ingin melakukan sesuatu yang akan diingat selamanya. Jadi dia tidak hanya sekadar ganti topinya petani atau sebagainya, karena dia ingin namanya tuh dicatat di buku sejarah tuh sebagai raja yang hebat lah istilahnya, kasarannya seperti itu. Nah, sementara teman-temannya Fred ini mulai bosan gitu. Mereka lebih memilih bersantai di kamarnya sampai waktu makan siang daripada ngeliatin Raja Fred meladeni orang-orang, ya kasarannya rakyat jelata itu dengan masalah yang remeh-temeh itu. Akhirnya setelah beberapa jam orang yang mengunjungi Fred sudah habis kan di ruang raja. Perutnya Fla pun sudah mulai keroncongan hampir 1 jam itu. Akhirnya dia merasa lega, akhirnya sudah selesai. Nah, barusan dia bilang saatnya makan siang, tapi tiba-tiba saat para penjaga hendak menutup pintu, tiba-tiba ada sebuah keributan yang terdengar. Akhirnya pintu yang tadinya mau ditutup dibuka lagi. Apa keributan yang terjadi? Tunggu chapter selanjutnya ya, karena ya ini akhir dari chapter 8. Tapi jangan khawatir ya, saya akan update. Dan seperti biasa kita akan membahas 5 kosakata yang saya temukan yang cukup menantang menurut saya di chapter ini. Yang pertama ada lol, kerfuffle, rumbling, dawn, dan trifling. Oke, yang pertama lol ya, artinya bukan LOL ya. Kalau LOL itu laugh out loud, itu singkatan bahasa-bahasa internet. Kalau ini lol, kata kerja, duduk bermalas-malasan, atau ya duduk dengan posisi yang rileks lah. Contoh kalimat, we lolled while playing games. Kami duduk dengan santai sembari bermain games. Kerfuffle itu keributan. Who caused the kerfuffle? Siapa yang menyebabkan keributan ini? Ada lagi rumbling, perut keruyukan atau keroncongan. My stomach has been rumbling since this morning. Perutku keroncongan sejak pagi tadi. Yang berikutnya dawn atau subuh. We have been waiting for the king since dawn. Kami telah menunggu sang raja sejak subuh tadi. Dan yang terakhir trifling, yaitu memperlakukan seseorang dengan tidak serius. Contohnya, she trifled her boyfriend because she didn't love him. Dia tidak serius dengan pacarnya karena dia tidak mencintainya. Dalam banget ini. Okay, that's it for our story, and please wait for the next video. Don't forget to like, subscribe, comment, and share this video to your friends and on your social media accounts. I'm Danny from Dance English, and see you in the near future. Bye bye.